वेलकम बैक अगेन। अच्छा जी, मैं बता रहा था जनाब कि यूनी कैमरा सिस्टम का क्या फायदा होता है और बाई कैमरा सिस्टम क्या होता है। देखिए, यूनी कैमरा सिस्टम का फायदा होता है कि एक प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। यूनी कैमरा के अंदर जो हाउस होता है वो सिंगल हाउस होता है, मतलब या तो नेशनल असेंबली होगी या फिर सेनेट होगा। ठीक। तो जनाब अगर सेनेट होता है तो नेशनल असेंबली नहीं होगी, नेशनल असेंबली होती है तो सेनेट नहीं होगा। तो इन दोनों में से एक बंदे का खर्चा तो कम से कम होता है ना। प्राइम मिनिस्टर का खर्चा भी कम होता है। एक ही बंदा जब सिस्टम चला सकता है तो फिर दो दो बंदे क्यों। ठीक। मेन मिसाल जो है जनाब वो मैं आपको बताऊं कि जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो हुकूमत है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि उनका यूनिक कैमरा सिस्टम है, क्योंकि उनके 538 सेनेटर हैं जस्ट। वो सेनेटर मुख्तलिफ इलाकों से मुंतखब होते हैं और मुंतखब होने के बाद जनाब वो मतलब इलेक्टोरल वोट के जरिए जनाब वो अपने प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह तुर्की है, तुर्की के अंदर जनाब यूनिकैमरल सिस्टम है। वहां पे जनाब प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, खत्म कर दिया उन्होंने। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है ना, सदारती गवर्नमेंट, वो उसका फायदा ज्यादा होता है हमेशा। अच्छा, इसके बाद जनाब ये वाला जो दौर है इसको हमने आज कंप्लीट करना है। पहले नंबर पे आप देखेंगे पाकिस्तान के, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बता दी, बिल्कुल बता दी। अच्छा जी, मैं इसके अंदर ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जनाब जब पाकिस्तान बन गया था तो पाकिस्तान ने यूएनओ के अंदर मतलब पाकिस्तान ने क्या किया। 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूएनओ का मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन यानी दरखास्त जमा कराई, जिसको 30 सितंबर 1947 को कबूल कर लिया गया, अच्छा नहीं एक्सेप्ट कर लिया गया, कर लिया गया। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अफगानिस्तान ने यूएनओ के अंदर पाकिस्तान की मुखालफत की, यानी पाकिस्तान के मुखालफत में वोट दिया, मुखालफत की। और पाकिस्तान को पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने कबूल किया, ईरान ने कबूल किया। हाँ जी, 15 सितंबर को एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई। और आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ की जनरल असेंबली होती है ना, उसका हर साल सितंबर के थर्ड ट्यूसडे को मतलब इजलास स्टार्ट होता है। ठीक है। यूएनओ की जनरल असेंबली का सालाना इजलास कब होता है? एनुअल सेशन। एनुअल सेशन होता है जनाब थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर। सितंबर के हर जनाब थर्ड ट्यूसडे को, जब भी सितंबर आएगा, पहले मंगल को छोड़ के दूसरे को छोड़ के तीसरे मंगल को जनाब वाला इसका इजलास है। ये तकरीबन 18-19 को स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर जनाब क्योंकि आपको पता है सितंबर चल रहा था, पाकिस्तान ने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी, तो पाकिस्तान जनाब 30 सितंबर 19 को भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान मेंबर मुंतखब हो गया। इसलिए अक्सर पेपर के अंदर सवाल आता है कि पाकिस्तान का वो कौन सा हमसाया मुल्क था जिसने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मुखालफत में एप्लीकेशन फॉरवर्ड की। तो वो जनाब हमारा कौन सा मुल्क था बड़ा, अपना अफगानिस्तान। ओके जनाब। इसके बाद जनाब ये सवाल आप स्क्रीन शॉट भेजें। इसके बाद सर जनाब ये मैंने अगेंस्ट क्यों, सर मुखालफत क्यों की थी? जी क्या कह रही हैं? मुखालफत क्यों की थी सर अफगानिस्तान ने? बस उनकी सर मर्जी, अब हम स्क्रीन कुछ थोड़ा नजर नहीं कर। आ रही, नोट करना है। अच्छा, आप वॉल्यूम थोड़ा म्यूट रखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने मतलब है पाकिस्तान की वोटिंग हो रही है, ठीक है।
افغانستان جو ہے، افغانستان کی یہ جو پاکستان کا علاقہ ہے، انڈیا کا علاقہ ہے، یاد رکھیے گا اس کے اندر 712 سے لے کر 1957 تک 1947 تک اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً آئی تھنک کوئی 1200 سال بنتے ہیں۔ اس 1200 سال کے عرصے کے دوران، ٹھیک ہو، اس 1200 عرصے سال کے دوران جو ہے یہ جو ہے یعنی کہ افغانستان ہو گیا، ادھر سے ازبکستان ہو گیا، جو ہم سینٹرل ایشیا کے ممالک کہتے ہیں، یہ پوری ایک ہی حکومت ہوتی تھی، مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی، اور یہ جناب 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ کتنے سو سال؟ 800 سال۔ 800 سال نام لینا آسان ہے۔ 800 سال حکومت رہی ہے جناب سینٹرل ایشیا، افغانستان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، آگے جناب برما بھی ساتھ ہوتا ہے۔ یہ 800 سال حکومت مسلمانوں کی چلتی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ایسا ملک آزاد ہوتے گئے، اور یہ افغانستان جو تھا یہ بہت بڑا سینٹر ہوتا تھا۔ تو افغانستان یہ سمجھتا تھا کہ جناب یہ جو چھوٹا سا ملک بن گیا ہمارے ساتھ، یہ تو جناب ایک معمولی سا ہے، اور ہم اس کو کیا مطلب ہے، جس طرح آپ کا ایک ہمسایہ جو ہے ترقی کر جائے تو آپ کو جلن فیل ہوتی ہے، تو ایسے ہی مطلب ہے فیل ہوا اس کو، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیورنگ لائن جو تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، وہ بھی جناب والا ایک ایشو تھا کہ ہمارا ملک وہیں پہ بن گیا جہاں پر انگریزوں کے ساتھ افغانیوں کا ایشو تھا ڈیورنگ لائن کا، ٹھیک ہے۔ بہرحال مین وجہ یہ تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جناب میں نے آپ کو پڑھایا تھا دہلی پیکٹ، دہلی پیکٹ یا دہلی ایگریمنٹ یا جناب لیاقت نہرو پیکٹ، جو کہ 1950 میں دہلی میں ہوا، لیاقت علی خان نے سائن کیے اور جواہر لال نہرو نے سائن کیے، جو کہ ہیومن رائٹس کے اوپر تھا۔ ہیومن رائٹ کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کا سامان لوٹا گیا، جو لوگوں کی عزتیں لوٹی گئی، جو عورتوں کو اغوا کیا گیا، ان کے درمیان معاہدہ تھا کہ ان کی پراپرٹی، ان کی جو بھی نقصان ہے اس کو پورا کیا جائے، اور جو لوگ انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں ان کو انڈیا میں واپس بھیجا جائے، جو پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں انڈیا چلے گئے ہیں زبردستی بھیجا گیا تو ان کو واپس بھیجا جائے۔ تو یہ ایک مطلب ہے ایگریمنٹ تھا جو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا۔ اس کے بعد جناب ہمارے پاس 1951 کے اندر جو آپ کو پتہ ہے کہ لیاقت علی خان کو لیاقت باغ راول پنڈی کے اندر جناب والا، سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ سر یہ یو این او کا بھی جو ہوگا مطلب اسی مہینے اجلاس، وہ کون سے نمبر کا ہوگا؟ 77 ہوگا یا 78 ہوگا؟ نہیں، ان کا اجلاس ہوگا 76 ہے۔ سر لاسٹ نہیں تھا، لاسٹ نہیں وہ گزر گیا پچھلے سال کو نہیں؟ 75 تھا، وہ 75 تھا۔ یاد رکھیے گا پاکستان سے 2 نمبر آگے ہے، پاکستان کو آزاد ہونے سے 2 نمبر وہ آگے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان 74 مطلب اس 14 اگست کو جو ہم نے بنایا تھا وہ تھا ہمارا 74 ہی ہے، تو ان کا 76 ہوگا۔ اوکے، اچھا جی۔ اس کے بعد جناب 1951 کے اندر کیا ہوا، لیاقت علی خان کو لیاقت باغ کے اندر جناب والا ایک جلسے عام سے خطاب کر کے جیسے وہ واپس آ رہے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا سعد اکبر نام جو افغانستا تھا، اس نے لیاقت علی خان کو گولیاں ماری تھی، اور پیچھے فوراً ہی اس کو بھی گولی مار دی تھی۔ یعنی نہ جناب وہ کہتے ہیں بانسری نہ بچے گئے بانسری، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو جناب ثبوت ہی فوراً مٹا دیے۔ اس کے بعد لیاقت علی خان گورنمنٹ سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک راول پنڈی کانفرنسی کے، راول پنڈی سازش کے، جو کہ فیض احمد فیض کے ساتھ بھی منسلک ہوا تھا، اور میجر جنرل اکبر کے ساتھ بھی مطلب منسلک تھا، جو کہ لیاقت علی خان گورنمنٹ کو گرانے کے لیے تھا، اور پکڑے گئے، اس کا بھی میں نے آپ کو پڑھا دیا۔ اس کے بعد جناب پاکستان کا 1953 کے اندر جناب وزیر اعظم چینج ہوتا ہے، اور بوگرا محمد علی بوگرا بنتا ہے۔ محمد علی بوگرا ایک فارمولہ تیار کرتا ہے جس کو بوگرا فارمولہ بھی کہتے ہیں، جس کو کانسٹیٹیوشنل فارمولہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ لکھایا تھا، اور یہ بھی لکھایا تھا کہ جناب اس کے اندر کتنے مطلب سیٹ ہوں گی، بنگلہ دیش یعنی ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے اندر کتنی کتنی سیٹیں ہونی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، وہ سارا آپ کو لکھوا دیا۔ سر نہیں لکھوایا تھا؟ نہیں لکھوا دیا تھا جناب، ہاں لکھوا نہیں دیا۔ سر کب لکھوایا تھا؟ میں نے لکھوا چلو میں دوبارہ لکھوا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ چلیے جیسے کوشچن آتے ہیں جیسے ویسے لکھوایا تھا، کہ تفصیل میں نہیں لکھا ہوا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اس کا لکھیں بوگرا فارمولہ۔ پیپر کے اندر اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ہو از بوگرا، کہ بوگرا کون تھا، یعنی محمد علی بوگرا کون تھا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، وہ پرائم منسٹر تھا، کیونکہ پاکستان کا جو تیسرا وزیر اعظم تھا وہ محمد علی بوگرا تھا۔ انہوں نے جناب ایک فارمولہ دیا، کون سی ڈیٹ کو دیا، 7 اکتوبر 1953 کو۔
ठीक। और इन्होंने कहा जो सेंट्रल के अंदर असेंबली होगी ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, आप वॉल्यूम म्यूट रखें सारे बंदे, इंशाल्लाह क्लियर आ जाएगी। तमाम लोग अपने वॉल्यूम म्यूट रखें, इंशाल्लाह ताला वॉल्यूम आपके सारे क्लियर होगी। सर ये टॉपिक हो चुका है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, आप नोट करें, काफी सारे बंदों ने टॉपिक नोट ही किया होगा। अच्छा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव कंपनी, इसके अंदर पाकिस्तान के दो इश्यू होते थे, एक था पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान और एक पाकिस्तान का था वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान वो जो हम जिसमें हम रहते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश आपको पता है 1971 में पाकिस्तान चला गया। इसके अंदर पाकिस्तान उसने कहा जी एक बनाया जाए अपर हाउस और एक बनाया जाए जनाब लोअर हाउस। ठीक। उसने कहा जी हर सूबे को जो है ना 10-10 सीटें दी जाए, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ बंगाल होता था, सूबा बंगाल होता था, और यहाँ पर जनाब आपको पता है KPK, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, ये आपको पता है ना 4 सूबे हैं। तो इसके अंदर उसने कहा जी हर सूबे को 10 सीटें दी जाएं, तो हर सूबे की 10 सीटें मिलने के बाद 40 बन जाएंगे। ठीक। इसके बाद लोअर हाउस, लोअर हाउस में उसने कहा जी टोटल सीटें बराबर की जाएं, इनको 165 दी जाए और इनकी जनाब 135 कर दी जाए। अब टोटल कितनी हो गई? टोटल उसने कहा जी 175, इधर भी 175 हो गई। ये उसका फार्मूला था। ठीक है। इसके बाद जनाब ये इसका जो फार्मूला था वो मसावात के ऊपर था, मतलब हर किसी को जनाब वाला इक्वल देनी है। ठीक है। लोअर के अंदर इसने क्या कहा कि जनाब सीटों की जो तकसीम होगी वो आबादी के लिहाज से, क्योंकि बंगाल के अंदर आबादी बहुत ज्यादा थी, पंजाब इधर वेस्ट पाकिस्तान में आबादी कम थी, तो इसलिए सीटें यहाँ ज्यादा दी गई, वहां पे कम दी। ठीक हो गया। इसको जनाब दोनों ने वो कबूल कर लिया। और इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट थी कि इसके अंदर जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी बोला? उर्दू और बंगाली, उर्दू प्लस बंगाली। ये एक फार्मूला था, ये भी आपको पढ़ा दिया। इसके बाद जनाब पाकिस्तान का कौमी तराना, नेशनल एंथम की बात करें। नेशनल एंथम, पाकिस्तान का जो कौमी तराना था, पाकिस्तान का कौमी तराना पहली बार कौन सा बादशाह था जिसके सामने कौमी तराना जो है पाकिस्तान का वो जनाब मतलब कंपोज किया गया? याद है किसी को? पाकिस्तान का कौमी तराना जो था 1954 में मतलब अडॉप्ट किया गया। किंग ऑफ ईरान, ईरान का बादशाह यहाँ पर आता है, और ईरान का बादशाह का नाम भी बड़ा आसान है, वो जो 1979 में जाके होता है बरह इसको शाह ऑफ ईरान कहते हैं। अच्छा जनाब, इसके सामने पहली बार चलाया गया, यानी कंपोज किया गया, उसकी जो धुन थी। और जनाब ये जो कौमी तराना है, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? कौमी तराना जनाब लिखा हफीज जलंधरी, हफीज जलंधरी। ये जनाब एक नज़म है। ठीक है। हफीज जलंधरी की जनाब किताब की एक नज़म है ये जनाब। और एक बात और याद रखिएगा कि इनकी जो किताब है उसका क्या नाम है? चिरागे सार, चिरागे सार। और इसको हम ग्रीन बुक भी कहते हैं, ग्रीन बुक। ओके जनाब, और ये कब मतलब कंपोज हुआ फर्स्ट टाइम? 1954। अच्छा स्क्रीन शॉट ले, आगे चलते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें जो है ना इंपॉर्टेंट बातें आपने वो नोट करनी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो है टाइम, हमने 1973 तक सारी चीजें काउंट करनी है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास जनाब अगला जो पॉइंट था नेशनलिज्म के बाद, इसके बाद पाकिस्तान का जो है पहली बार पाकिस्तान का वो बना जनाब, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसके अंदर आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जनाब वाला 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया 9 साल के बाद। 9 साल के बाद जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसके अंदर जनाब पाकिस्तान पहले जो है 1935 वाला एक्ट जो ब्रिटिश इंडिया का एक्ट था इंडिया के अंदर लाया गया, पाकिस्तान उसी को चला रहा था। ये पेपर के अंदर सवाल आता है कि पाकिस्तान ने कितने साल के बाद पहला अपना आइन बनाया था? 9 साल। आपने लास्ट वर्ड क्या लिखा है? चिरागे सार ग्रीन बुक,
اس کو گرین بک بھی کہتے ہیں, چراغ سار کتاب ہے, اس کو گرین بک بھی کہا جاتا ہے. یعنی اکثر وہ پیپر میں کہتا ہے کہ چراغ سار کا ادر نیم کیا تو گرین بک ہے. قومی ترانہ فی جلندری کی کتاب چراغ سار میں. اچھا جی, 1956 کا آئین لایا گیا. 1956 کے آئین کے مطابق جناب جو گورنر جنرل کا عہدہ تھا اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا, اور جناب پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں کون؟ سکندر, میجر جنرل سکندر مرزا. پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر اس وقت پرائم منسٹر کون ہوتے ہیں؟ چودھری محمد علی. چودھری محمد علی جو ہوتے ہیں وہ جناب کیا ہوتے ہیں, اس کے مطلب ہے کہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں اس وقت جب پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن یعنی آئین لاگو ہوتا ہے. اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جناب حکومت چلتی رہتی ہے. 1958 میں ایک دور آتا ہے. 1958 میں 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان کے اندر پہلا مارشل لا لگا دیا جاتا ہے. مارشل لا کون لگاتا ہے؟ مارشل لا جناب والا سکندر مرزا لگاتا ہے, لیکن کس چوک سے؟ آرمی چیف ہوتے ہیں جنرل ایوب خان. ایوب خان 1951 میں آرمی چیف بنتے ہیں, اور اس کے بعد جناب وہ اپنی مرضی سے حکومت چینج کروا رہے ہیں. اور یہ دیکھ لیجئے بھائی 1956 تک پاکستان کے 5 پرائم منسٹر چینج ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکر تھا. کیونکہ جناب ایک چیز جناب جب مطلب ہے کہ شروع میں چیز آتی ہے تو شروع میں اس کو مطلب ہے بڑی احتیاط کے ساتھ اور ایک ہی بندے کے ہاتھ میں دیا. جیسے گاڑی ہوتی ہے, اگر گاڑی آپ لے کر آئے گھر کے اندر, تو گاڑی کو جناب کبھی کوئی چلا رہا ہے, کبھی کوئی چلا رہا ہے, کبھی کوئی چلا رہا ہے, تو 6 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی مجھے, ٹھیک. اگر آپ چلا رہے ہیں تو آپ سے کوئی چیز خراب ہو گئی تو آپ کہیں گے جی بھائی چلائے گا تو بھائی لے جائے گا, بھائی خود بنوا لے گا. بھائی کہے گا جی جناب والا بڑا بھائی جائے گا تو خود بنوا لے گا. تو اس طرح مطلب ہے اس کی دیکھ بھال کوئی نہیں ہوگی, اور اینڈ یہی ہوگا. تو پاکستان کے اندر جناب کسی بھی بندے کو, خاص طور پر پرائم منسٹر کو, یہاں پہ کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیا جاتا, ٹھیک ہے. 1956 کا آئین میں نے پڑھا دیا تھا. جس نے نہیں پڑھا وہ مجھے مطلب واٹس ایپ کرے گا لیکچر کے بعد, میں ان کو نوٹ سیٹ کرتا ہوں. پہلا مارشل لا 7 اکتوبر 1958 کو لگتا ہے, اور 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان صاحب جو ہے وہ جناب اقتدار کو سنبھال لیتے ہیں. جنرل ایوب خان پہلے نمبر پہ 1959 میں ایک کام کرتے ہیں. وہ کیا کام کرتے ہیں بھلا؟ ایگریکلچر ریفارم لے کر آتے ہیں. یہ بھی میں نے لکھوا دیا تھا. 1960 میں جنرل ایوب خان کے دور میں سندھ طاس معاہدہ ہوا, جس کو انڈوس واٹر ٹریٹی بھی گئے تھے, وہ بھی میں نے آپ کو لکھوا دیا مکمل. اس کا کوڈ بھی لکھوا دیا کہ کون سے دریا پاکستان کو ہے, کون سے دریا انڈیا کو گئے, اس کا معاہدہ کون سی جگہ پہ کس نے کروایا, میڈیٹر کون سا, یہ سارے آپ کو لکھوا دیے. اوکے. اس کے بعد میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ 1962 کے اندر دوسرا پاکستان کا آئین بنتا ہے. دوسرا آئین بنانے کے لیے 1960 میں ایک کمیٹی بنتی ہے. اس کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں جناب چیف جسٹس شہاب الدین. چیف جسٹس شہاب الدین بنگال ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ریٹائرڈ, ان کو جناب ایوب خان نے اس پر لگوا دیا. اب ایوب خان کی یہ مرضی تھی کہ جناب اگلا جو آئین آئے گا, اگلے آئین کو میں جناب والا مطلب صدارتی آئین بناؤں. مطلب ہے کہ جو حکومت ہوگی وہ جو صدر ہوگا ملک کا وہ بیٹھے گا, باقی جناب والا وزیر اعظم بھی نہیں ہوگا, یہ سارا کچھ نہیں ہوگا. 1962 کا آئین آ گیا, اس کے مطابق میں نے سارا کچھ بتا دیا تھا, جتنے اس کے پوائنٹ تھے وہ سارے لکھوا دیے. اس کے بعد جناب 1962 کے بعد, یہ بھی جس کے پاس موجود نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گا. اس کے بعد جناب 1962 کے بعد کون سا امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوا؟ ہاں جی, اس کے بعد میں نے آپ کو ایک چیز نہیں لکھوائی تھی. 1964 میں کیا کون سا امپورٹنٹ کام ہوا؟ 1964 میں جناب پاکستان کا پہلا ٹی وی اسٹیشن اسٹیبلش کیا گیا. ٹھیک ہے, 1964 میں فرسٹ ٹیلی ویژن اسٹیشن اسٹیبلش کیا گیا. ہاں جی, کوئی بتائے گا کراچی میں کیا گیا تھا, پشاور میں کیا گیا تھا؟ لاہور میں. لاہور میں. ویری گڈ. اچھا, پاکستان بننے سے پہلے ایک ٹی وی اسٹیشن وہاں پہ موجود تھا, وہ کون سے شہر میں تھا؟ کراچی میں. وہ کراچی میں موجود تھا. ٹھیک ہے, گڈ. کراچی میں پہلے سے موجود تھا, یہ لاہور میں بن گیا. اس کے بعد جناب آپ کو یہ بھی میں نے لکھوایا تھا کہ 1965 کے درمیان 65 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان 17 دن کی ایک وار ہوئی تھی, جو کہ پاکستان اور مطلب ہے کہ جس کے اندر پاکستان مطلب ہے کہ 17 پاکستان اور انڈیا کے درمیان 17 دن یہ وار رہتی ہے. اور اس وار کے دوران جناب
जो भी मतलब नुकसान हुआ, इंडिया जो है वो मतलब है कि ये जो वाघा बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर को क्रॉस करता है इंडिया, और जनाब वो टैंकों के जरिए यहाँ पर आ रहा होता है लाहौर को कब्जा करने के लिए। और बल्कि उन्होंने ये कहा कि सुबह का नाश्ता जो है हम लाहौर करेंगे। खैर, तो लोगों को जनाबे वाला जो मतलब है, हमारे आर्मी के जवान थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, बहुत ज्यादा उनकी मतलब कुर्बानी है, उनको सल्यूट किया जाए कि उन्होंने जनाबे वाला जो बम थे ना, वो अपने पेटों के साथ जो है मतलब गर्दन के साथ अपने जिस्म के साथ बांध ली, और वो जनाब लेट गए, छुप के लेट गए। जैसे जनाब वो मतलब टैंक गुजरते थे, वो जनाब फटते थे और जनाब टैंक तबाह। ये उनके तो सारा नेशनल एंथम के बाद आपने ये लिख पाया है? नहीं, नेशनल एंथम के बाद मैं बताता जा रहा हूँ कि जो चीज मैंने लिखवा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने नेशनल एंथम के बाद 1956 का आइन बताया, फिर उसके बाद मार्शल लॉ का बताया, फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म का बताया, उसके बाद नेशनल इंडो स्पार्टन टेरिटरी, उसके बाद 1962 का आइन, और अब मैं बता रहा हूँ पीटीवी के बारे में। पीटीवी के बाद उसके बाद 1965 की बार बता रहा हूँ। 1965 की जो बार होती है जनाब, आपको ये भी लिखवा दी थी, 6 सितंबर को स्टार्ट होती है और 23 सितंबर को खत्म हो जाती है। इसके बाद इस वार के ऊपर जनाब एक मुआहदा हुआ, जो कि हम ताशकंद के नाम से लिखते हैं। ताशकंद का मुआहदा लिखवा दिया था ना। ताशकंद का मुआहदा जो होता जी है सर। वो जनाब होता है 10 जनवरी 1966 को, ताशकंद उज्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत, ठीक है। और वहां पे जनाब पाकिस्तान की जानब से सदर अयूब खान साइन करते हैं, और इंडिया की तरफ से जनाब करते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। उसके बाद जनाब वो जब याद रखिएगा कि एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जो ताशकंद का मुआहदा हुआ था ना, जब ताशकंद का मुआहदा हुआ था, जिस दिन साइन हुए थे, उसी रात लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई, ठीक। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की जो डेथ होती है वो ताशकंद में ही होती है, और फिर पाकिस्तान को इल्जाम भी लगाया गया कि जनाब इन्होंने मतलब है ये किया, तो वो खैर वो तो होती रहती है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, पीपल पार्टी, पीपी। पीपी जनाब पीपल सर पार्टी ये साइन पार्लियामेंटेरियन किसने किए जमात थे बनती ये है तो बता दें। जी। सर ताशकंद के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से किस किसने साइन किए थे? ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान की जानिब से अयूब खान थे जो सदर थे, उन्होंने साइन किए थे, जबकि इंडिया की जानिब से प्राइम मिनिस्टर थे उनके लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने साइन किए थे। ताशकंद उज्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत है, और इसका मीडिएटर था यूरोपियन यूनियन, सॉरी मीडिएटर था रशिया, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन, सोवियत सोवियत यूनियन, यूनियन। जी जी, सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन जिसको हम रशियन फेडरेशन भी कहते हैं, उन्होंने जनाब इसके मसला हल कराया था, ठीक है। अभी भी आपको याद रहना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया ये जो तालिबान का इशू चल रहा है, इसमें सोवियत यूनियन यानी रशियन फेडरेशन, चाइना, पाकिस्तान एक है, और इन्होंने जनाब मिल के जनाब वाला ये इंडिया को यहाँ से निकाला है, और ये जो अमेरिकन थे इन्होंने निकाला सारा कुछ, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद पीपल पार्टी एक मतलब है एक क्या कहते हैं जनाब, पॉलिटिकल पार्टी है, 30 नवंबर 1967 को लाहौर में जनाब बनाई किसने? जेड भुट्टो ने। जेड भुट्टो का मतलब क्या है? जुल्फिकार अली भुट्टो। ओके जनाब, इसके ऊपर बस इतने सवाल। इसके बाद जनाब जो मतलब अयूब खान साहब हैं, अयूब खान जो होते हैं वो जनाब सदर बनते हैं 1958 में, मतलब है 27 अक्टूबर को, और ये जनाब रिजाइन करते हैं 25 मार्च 1969 को, ठीक है। उस वक्त जनाब मतलब है बड़े नजदीक थे। तो उसके बाद जनाब उन्होंने ये इख्तदार किसको दे दिया? इख्तदार दे दिया जनाब याहिया खान को। याहिया खान ने जनाब 30 मार्च 1969 को सेकंड मार्शल लॉ लगा दिया, सेकंड मार्शल लॉ। तो पाकिस्तान के अंदर जनाब दूसरा मार्शल लॉ लग जाता है जनाब, याद रखिएगा। सर माशाल्लाह में क्या होता है? मार्शल लॉ में हुकूमत खत्म हो जाती है, जो आइन होता है वो मुअत्तल हो जाता है, कानून खत्म हो जाता है। मार्शल लॉ में हुकूमतें जितनी होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं, और कानून, जब जिस मुल्क का कानून ही खत्म हो जाए वो क्या मतलब है किस तरह से चल रहा होगा, ठीक है। डिक्टेटरशिप आ जाती है, यानी आर्मी के जो बंदे होते हैं वो मिलिट्री के डिक्टेटरशिप वो आ जाते हैं। उन्होंने फिर अपनी मर्जी से चलाना होता है, उन्होंने मतलब है कि आईनी फैसले नहीं करने, बल्कि उन्होंने फिर एक और आइन बनाना है और उसके मुताबिक मुल्क को चलाना है, ठीक है। याद रखिएगा, जब ये डिक्टेटरशिप होती है ये उस वक्त होती है जब खजाने फुल हो, ठीक है।
अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बताऊं जनाब कि 30 मार्च 1969 को मार्शल लॉ लगा दिया किसने भला? याहिया खान ने। तो याहिया खान ने जनाब सेकंड मार्शल लॉ लगाया। उसके बाद जनाब याहिया खान की हुकूमत के बाद क्या हुआ भला? हाँ जी, याहिया खान जनाब वाला क्या करते हैं भला? उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक और वार हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जनाब वाला आपको मैं एक बात बताऊं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वार क्यों होती है, क्या वजह बनती है? 16 दिसंबर 1971, ये वो है जनाब जब पाकिस्तान का जो ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश। यहां पर क्या प्रॉब्लम होता है? पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश को कैसे खो सकता है जनाब? यहाँ पे पहले होते हैं इलेक्शन। 1970 पाकिस्तान के अंदर पहली बार आम इलेक्शन कब होते हैं? आम जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन या आम इलेक्शन ये जनाब होते हैं 1970 में। 1970 के अंदर जनाब भारी अक्सरियत के साथ अवामी पार्टी जो होती है मुजीबुर रहमान की, जो कि बांग्लादेश की है, मतलब बांग्लादेश उस वक्त रह रहा था, उसकी पार्टी जीत जाती है। अब मुझे ये बताया जिसकी पार्टी जीत गई है तो वजीर आज़म वही बनेगा या कोई और बनेगा? वही बनना चाहिए ना। यहाँ पर जनाब क्योंकि आर्मी का मतलब डंडा था तो आर्मी वाले ने मतलब है उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना दिया, ठीक। अब एक बंदा मतलब इलेक्शन जीत रहा हो और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ना बने दिया जा रहा हो तो फिर जनाब वाला जो दुश्मन होता है ना वो मतलब है समझ रहे कि आगे से फिर रहा होता है, वो समझता है कि इसको मैंने कैसे तोड़ना है। तो इंडिया ने जनाब वाला क्या किया कि इसको जनाब वाला क्या कहते हैं बांग्लादेश को सपोर्ट किया, मतलब मुजीबुर रहमान को सपोर्ट किया। और उसने जनाब वाला मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर भी इधर भी फौजें डाल दी, उधर भी फौजें डाल दी, और जनाब वाला बहुत ज्यादा मतलब वो हो गया। हत्ता कि पाकिस्तान की जब फौजें बांग्लादेश गई यहाँ से तो पाकिस्तानी फौजों को जनाब बंगालियों ने कैद कर दिया। क्योंकि जनाब मैं आपको बताऊं ना, जब एक लीडर एक मुल्क के अंदर जीत रहा है तो वह जब लीडर की कॉल होगी कि जनाब आप बाहर निकले और इनको कैद करें तो अवाम तो बाहर आ जाएगी। अवाम के सामने जनाब जब अवाम बाहर आ जाती है, अवाम का समंदर जब बाहर आ जाता है ना, उसके सामने कुछ भी हो जाए वो फिर जीरो चला जाता है, ठीक है। तो जनाब क्या हुआ, पाकिस्तान की आर्मी को यहाँ से जो लोग गए थे मतलब वहां पे दिफा करने के लिए मुल्क का, तो उनको वहां पे बांग्लादेश के अंदर ही कैद कर लिया गया, ठीक है। तो बांग्लादेश के अंदर एक पार्टी थी जिसका नाम था जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान की हिमायत की। उन्होंने कहा जी नहीं, ये जो मुजीबुर रहमान कर रहा है ये गलत कर रहा है, ये वो। याद रखिएगा अभी भी जमात इस्लामी का कोई बंदा थोड़ी सी भी मतलब है गलती ऐसा करता है, या 1971 से जो लोग कैद मौजूद है उन सबको तकरीबन फांसियां दे दी गई। अभी भी मतलब है अक्सर आप देखते हैं कि जमात इस्लामी के जो लोग होते हैं वहाँ बांग्लादेश के अंदर तो उनको फांसी पर चढ़ा रहे होते हैं लोग, कि भाई उनको इल्जाम क्या लगाते हैं कि मुल्क के साथ बगावत करते हैं, ठीक समझ आ गई। तो आम जनरल इलेक्शन में अवामी लीग का जो मुजीबुर रहमान है वो जीत जाता है, भुट्टो साहब हार जाते हैं। भुट्टो साहब की सीटें कम होती हैं, प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है उसने, लेकिन जनाब भुट्टो को जनाब जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए जनाब बगावत हुई और एंड क्या हुआ कि बांग्लादेश अलग हो गया और पाकिस्तान फिर जनाब वाला हाथ से हाथ रख के बैठा हुआ। ये सारी गलतियां किसकी हैं? ये सारी गलतियां जर्नैल की, जो सब जो मतलब है कि हाँ जी, याद है किसी को उस वक्त आर्मी चीफ कौन था भला? याहिया खान। आर्मी चीफ था नहीं उस वक्त, मतलब है कि याहिया खान तो यार प्रेसिडेंट था ना इसमें। हाँ जी, गुल हसन खान, क्या नाम था उसका? गुल हसन खान। गुल हसन खान जनाब क्या होते हैं? वो होते हैं मतलब है आर्मी चीफ। जबकि 30 मार्च 1900 30 मार्च 1969 से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक ये जनाब सदर रहते हैं कौन भला? याहिया खान।
تو याहिया खान जनाब 20 दिसंबर को रिजाइन कर देते हैं। याहिया खान 20 दिसंबर को क्या हो गया, जनरल याहिया खान ने रिटायर, YAH याहिया खान जनाब हो गया रिटायर यहाँ पर। और याहिया खान के रिटायर होने के बाद अक्सर आपने सुना होगा जनाब CMLA, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। क्या लिखेंगे, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये किसको बना दिया जाता है, भुट्टो साहब। भुट्टो साहब जनाब 20 दिसंबर को सदर बन जाते हैं। 20 दिसंबर 1971 से लेकर भुट्टो साहब जनाब रहते हैं 13 अगस्त 1973 तक, ये रहते हैं सदर। और भुट्टो साहब ने फिर, यानी पाकिस्तान की तारीख में सिविल बंदा चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, वो कौन बना है, जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फकार अली भुट्टो को जनाब बना दिया गया, जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्क चलाया। और उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने जनाब फौरन आइन के ऊपर काम करना शुरू किया। और 1973 का आइन जब जिस दिन 14 अगस्त को लागू हुआ 1973 को, उसी दिन ये जनाब सदर वाली कुर्सी उसने छोड़ी और ये बन गया जनाब प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के पास अख्तियारात ज्यादा दे दी गए। ओके, अच्छा जी, अब जनाब हमारे पास जो मेन चीज रह गई है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 1947 से 73 तक कौन से थे और प्रेसिडेंट कौन से थे, ये आप लिखें। उम्मीद है आपको 1947 से 1973 तक जो है वो समझ आ गई होगी, क्योंकि जनाब पेपर के अंदर सब जुल्फकार अली का जो आपने बताया 20 दिसंबर 1971 से 13 अगस्त कब तक, 13 अगस्त 1973 तक। ये अभी मैं लिखता हूँ आप क्लियर हो जाएगा। पहला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन था जनाब, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, लियाकत अली खान जनाब 15 अगस्त को हलफ उठाता है 1947। ये रहता है जनाब 16 अक्टूबर जब इनको शहीद किया गया था 1951, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आ जाते हैं ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जनाब 16 अक्टूबर को नहीं, एक दिन बाद उठाएंगे, हाँ जी, 17 अक्टूबर 1951 से लेकर ये रहते हैं जनाब वाला 17 अप्रैल 1953 तक, 17 अप्रैल 1953 तक, ठीक। इसके बाद जनाब पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, वाले देखें आप लोग, वकार हुसैन वाली नुररसी। अगर क्लास खत्म होती है, अभी हमारे पास 5 मिनट पड़े हैं, तो दोबारा आपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की लिस्ट लिख लेनी है, क्योंकि ये जरूरी है बहुत। अच्छा जी, ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद आपने लिखना है जनाब मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा ये जनाब रहते हैं 17 अप्रैल को ही हलफ उठाते हैं, उसी दिन छोड़ता है, दूसरा उठा लेता है। 1953 से लेकर ये बंदा जनाब रहता है 11 अगस्त 1935 तक, 11 अगस्त 1955 तक। नंबर 4 चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली जनाब रहते हैं 11 अगस्त 1955 से लेकर चौधरी मोहम्मद अली रहते हैं जनाब 12 सितंबर 1956 तक, 12 सितंबर 1956 तक, ठीक। ये सारी डेटें शीटें आपने ना अच्छी तरह से ये याद रखना है, डेट खुद याद रखिए। नंबर 5 हुसैन शहीद सोहरवर्दी, SHARWARDI, सोहरवर्दी। ये जनाब बनते हैं 12 सितंबर 56 से 12 सितंबर 1956 से लेकर 18 अक्टूबर 1957 तक, ठीक। छठे नंबर पर इसके बाद आ जाते हैं आई चंद्रीगढ़, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ बनते हैं जनाब। और ये जनाब बनते हैं कब भला, 18 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 1957 से लेकर 7 अक्टूबर नहीं 16 दिसंबर 1957 तक, 16 दिसंबर 1957 तक। यानी ये देखें
کہ یہاں پہ یہ تقریباً کوئی 2 مہینے کے لیے بند ہے. تو یہ نہیں کہ پاکستان کو ایسے چلایا جا رہا ہے جیسے جناب والا رینٹ پہ گاڑی چل رہی ہے. اچھا جی، نمبر 7 ملک فیروز نون. ملک فیروز نون. ملک فیروز نون جو ہے یہ جناب 16 اکتوبر سے لے کر، نہیں 16 اکتوبر کہاں آ گیا؟ ہاں ٹھیک. سر یہ آپ نے دو لکھے، ان کی اینڈنگ ڈیٹ اور سٹارٹنگ ڈیٹ سیم ہی ہے. ان کی یہ جو آپ نے چودھری محمد علی بوگرا لکھے، ان کی اینڈنگ ڈیٹ اور جو اگلے پرائم منسٹر کی سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ سیم ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ ڈیٹ ٹھیک، میں نے اس نے چھوڑ دیا، اس نے الگ اٹھا لیا. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں 16 دسمبر 1957 کو لے کر یہ آتے ہیں 7 اکتوبر تک. 7 اکتوبر 1958 تک. اس کو مطلب یہاں پہ مارشل لا گیا، پرائم منسٹر کی چھٹی ہو گئی. اس کے بعد جناب 8ویں نمبر پہ ایک بندے کو بلایا جاتا ہے. کب والا بلایا جاتا ہے؟ محمد نور الامین. نور الامین صاحب جو ہوتے ہیں یہ جناب 7 دسمبر 1971 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک رہتے ہیں. ٹھیک. اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ 13 دن کے لیے آئے. ٹھیک. اس کے بعد جناب پرائم منسٹر کی کرسی پھر ختم ہو گئی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو جناب چیف مارشل آرٹسٹ بنا دی گیا. تو زیڈ بھٹو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بنتے ہیں، الیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ جناب 14 اگست کو جب پاکستان کا تیسرا آئین آتا ہے 1973 کو، تو یہ 73 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک رہتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس ٹینیور کے اندر انتہائی زیادہ کام کیا، بہت زیادہ، انبلیویبل. پاکستان کے لوگوں کا جو معیار زندگی تھا نا بلند. کیسے؟ کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ سناتے ہیں کہ سارا دن مطلب مزدوری کرتے تھے، کچھ بھی نہیں بچتا تھا. ذوالفقار زمینیں پڑی ہوئی ہیں، زمینوں کے اوپر